आप सुन रहे हैं, ये आवाज कोई और आवाज नहीं बल्कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी तहलका मचाने वाले साउंड डॉन प्रेजेंट लतीपुर हुगली से पगला बापी बाड़ी जा। হিম্মত আছে তো? হিম্মত তো তোর দেখছি। এই এলাকার বাপকে না জেনেই ঢুকে পড়েছি। আমি এই এলাকার साउंड डॉन प्रेजेंट लतीपुर हुगली से আমি বাঘের বাচ্চা, আর বাঘ কখনো কারোর পিঠে শুনশুনি দেয় না, ধরে থাবা মারে। सोमनाथ हुगली प्रेजेंट पगला देखे जा।